Hello dear children, I hope you all are fit and fine. Today I am going to teach you a new topic, sound of O. In a previous video we learned sound of I. इससे पहले वीडियो में हमने साउंड ऑफ आई पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे साउंड ऑफ ओ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो डियर चिल्ड्रन, दिस इज आवर इंग्लिश नोटबुक. ये आपकी स्क्रीन में इंग्लिश की नोटबुक है. आज मैं आपको इंग्लिश की नोटबुक में साउंड ऑफ ओ राइट करना सिखाऊंगी. ओके, फर्स्ट लाइन में हम साउंड ऑफ ओ राइट करेंगे एस ओ यू एन डी. साउंड ओ एफ ऑफ ओ. साउंड ऑफ ओ. फर्स्ट लेटर इज कैपिटल. रिपीट आफ्टर मी चिल्ड्रन. एस ओ यू एन डी. साउंड O F of O. Sound of O. Okay. Number 1 is C. First letter is capital. O T. Cot. C O T. Cot. Dear children, जब आप साउंड ऑफ O राइट करेंगे तो जो भी वर्ड आप राइट करेंगे वो मीनिंगफुल वर्ड होने चाहिए. उनका कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए. ओके, फर्स्ट पॉइंट है हमारा COT. कॉट. दिस इज अ कॉट पिक्चर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर 2. नंबर 2 इज T. फर्स्ट लेटर इज कैपिटल. TOP. टॉप. फर्स्ट लेटर इज capital TOP. top. This is a top picture. Number 3 point. Number 3 is DOG. dog. Repeat after me children. DOG. dog. This is a dog picture. Next point is number 4. Number 4 is B. First letter is capital. O X. box. 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 This is a box picture. Next point is number 5. Number 5 is POT. 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 This is a pot picture. Next point is number 6. Number 6 is BOY. Y. BOY. Y. This is a Y picture. Next point is number 7. Number 7 is MOP. mop. Repeat after me children. MOP. mop. This is a mop picture. Next point is number 8. Number 8 is LOG. 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 This is a log picture. Next point is number 9. Number 9 is FOX. fox. Repeat after me children. FOX. fox. This is a fox picture. Next point is number 10. Number 10 is TOY. toy. Repeat after me children. TOY. toy. This is a toy picture. So dear children, हमारा साउंड ऑफ ओ नंबर 1 से नंबर 10 तक कंप्लीट हुआ. अब आप लोग अपने इंग्लिश की नोटबुक में इसी प्रकार से साउंड ऑफ ओ नंबर 1 से नंबर 10 तक राइट करेंगे और साथ में स्पेलिंग रीड भी करेंगे ताकि आपको ये स्पेलिंग लर्न हो. ओके,
ओके थैंक्स। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।